Meron na. Lalakad na sa akin. Galing 1 minute. Bago. Player? Bot lang. Ah. Sayang na yung 6-1 ko gago. Ano yung susi mo, Spark? Lahat naman meron ako. Okay. Ano lang, medbay lang tong ano, jowa ko. Sige lang. 10 seconds. Parang pretahan na po araw. Agad ka? Wala pa, wala pa. Mahirap to. Sige. Pasok, pasok, pasok. Ato dila po, dire ka. Right, left side ka, left side. Left side ka. Go na. Dito. Diretso na to. One minute? Shit. Kaya ba natin to, Smart? Kaya yan. Radar? Kakayanin ko to. Bukas. Nakapasok na. Papunta sa'yo. Love. Kasi mo. Papunta ka. Tangin na mo. Ay, puta, may nakita ko rin sa labas. Safe na, love. Dali na. Safe na lang. Ano ba magano? May kontrada, Simo. Ika da. Likod mo, meron kontrada sa likod mo. Jowa. Ara, safe na daw. Ara. Safe na, dali ha. Dito makalapit. Malaki. Ay, hindi, wait lang. Love, red na love. Ay, red tank. Kala ko red ka gago. Red tank. Di na. Ato na sa safe mo. Ay, wala ka na gali susi. Ay, isa pa ka, no? Likod mo. Hindi ka bla kagina, napatay. Wala ka na susi. Para pakatusin mo. Pakatusin mo. Harda, sige. Aim na. Nandara skeleton, Alangan muna na. Ay na. Hindi na. Ay, no, may dumaan sa kanya. Ay, hindi. Butata. Kilid mo. Likod. That's right. Kilid na. Okay, Naman. Sa private town siya. Pupunta yung office. Mapapatay mo pa yan. Ay, Wala. Bangin ako to. Harap pa, tulisin mo ha. patay ka na, Hal. Huwag patay na ako. Harap pa, tiro! Sinilip ka lang. Okay, tiro! Gago mukhang T6 yun ha. Hindi oh. Ano lang yun, naka-helmet na ata na ano. Mabalaan mo kay skeleton.